Adlawng Lunes, mismong adlaw sa pagpamalengke sa inahang taga Polomolok nga si Judith Dalumpines. Lipay siya sa iyahang pagpamalit tungod sa 200 pesos niyang budget, nakapalit na siya og panudan, lakip na ang pangrikados nga lamas. Ano nila kay ubos gid man ang nila. Kasi mong napansin ma'am nga niubos gid na sa presyo sa lamas ma'am. Mga sibuyas, kamatis, 40. 40. So kana siya ma'am, ikapila na nimo kaadlaw pa siguon. Mga 4. Gani good news alang sa mga konsumante. Tungod Setyembre 9, niubos ang presyo sa lamas sa merkado publiko sa Polomolok South, Cotabato. Ang kanhing 300 pesos nga presyo sa Bombay matag kilo, anaa na lang sa 120 pesos. Kamatis nga kanhing 150 pesos, nikunod na ngadto 40 pesos matag kilo. Luya nga kanhing 250 pesos ang kilo, anaa na lang sa 200 pesos. Samtang ang ahos nga 170 pesos matag kilo, karon anaa na lang sa 150 pesos. Oh, daghan na pod nag-ubos. Nganong nag-ubos daw siya karon ma'am? Daghan ka ng supplier. Luyo sa pag-ubos sa presyo sa gikaingong lamas, nihit usab ang supply sa white onion sigun sa namaligya nga si Bernie Mahilom. Sa karon naasab sa 160 pesos ang kilo niini. Ang white lang ang nagtaas gyud, di makaya kay tungod sa supply wala. Sa pagkakaron, wala pa matud pay lauman nga pagtaas sa presyo sa lamas sa umaabot nga semana. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.